لداخ ایکسپریس چینل ینتنگ ہمارا رسول بدنگا محمد موسیٰ دینی ینتا سقپا NH 301 کرگل زانسکر گیلا میں حالات پگا چیتک دون ینتاستان میں فلوز بیت درے چھتو گلب سے لداخ ایکسپریس چھتو گا درے گیلا میں حالات پہ تھونچا زین ینتا دیا نگمال سیمل کھڈا گاں سے ہوتین گاڑین 1 نمبر 2 نمبر سے گین لبین میں ان میں تین دی حالات پہ درے گتا تھونتین چھانا درے حکومت فسنگ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دینا نسوخلا UT ایڈمنسٹریشن اس روڈ انفراسٹرکچر چویت نزن یوتا درن سقپا دیر گیلا منچے ملدن میں گیلا ملدن ما ڈیلے سو سے یوتنا دو کھری جگہ کا مار دیا سوال چیزی تھو اندو کہ دریر گیلا میں حالات انگتا نام VIP مومنٹ چکچنا یونین منسٹر کرگل لیون اگتو دکھڈان سکنگ مت ہوندو یونین منسٹر چھا تھر بنا دکھڈان یا نانا دے سان کلا بیش چھانا دے کنلتی خون کسا بکن گیتو مندو UT ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس دی چک شوشا چے بسین عوام نیمبو دیو چک درستان ملاش چے بسین پریکٹیکلی گراؤنڈ کے مسئلہ بہترین ضرورت ہوتی ہیں UT ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن LHDC پبلک ریپرزنٹیٹیو اینا LHDC میمانسس چنائی بسے کھو الیکٹ بسے دیرنگ کونسل یتا سے ہوتا دون اس دیونی کچے مذر بین دی 5 سال پیانوک سرپت سم 2.5 سال درے ٹینیور سوزنا سرپت سم دی انو کونسلر اس وزٹ بس دکتک لوگ سمال ساؤنی انو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس دی انو دورہ بس دکتک یولیول لچھات ہر جگہ سون سے وزٹ بس دکتک دے چنا دیر گیلم پو میتھو متا دیرنگ عوام اس فریاد دینے تین سرپا کچک دی یولی دینا نسوخلا دی علاقے چام چک میمان زندگاں اس فریاد بنیو تین دی روڈ پر چوشک دیونی انو ڈیلے میچار گوز چوا ایگزیکیوٹ چا ینتا گورے نیوت نکا تو سنل لگا حالات چیت پنے دے حالات پنے جگ پر گوز کم سے کم دیون سکان سر دموری بس سر چو سے دی حالات چیچا لگا تو چام چک پیشن اننا مسافر اننا گیلا چاچین من خواہ دومبت ہوں چاوین من دیرنگ نتس ٹوریزمی ہب چوچا زن زنوتی چو ہب دنچا زنا ٹوریز دی چو غیوچا زنا دی روٹو نیانو ٹریول با پسند بچا زنا UT ایڈمنسٹریشن اس کرگل ٹوریزم ہب چوچی زندوک لداخ ٹوریزم ہب چو سے رول ماڈل چوچین زندوک دی چو رول ماڈل دنچا زنا دیرنگ چام چک دیانو مسافر پیسنجر دینا نسوک لے ٹریولر یود نگا تو گاما الٹی لوگن دو دی روٹو نیانو چنا دی چے حالات سوک پا دوک دیرنگ نیت تا سچے دوک سین کانسل از نیت تا سچے دوک سین UT ایڈمنسٹریشن گاریوت نام وزٹ VIP مومنٹ چیچا نگا دو دنیا ساس کان دوک دیا ساو ڈیلی چیز کان مدوک پہل اگر ایگزیکیوٹ بائی انچا میتنا کا تو NHIDCL پرائیویٹ کمپنی کی نا دے کمپنی لزر بائی انچا سمیتنا کا تو دیرنگ دنیا سیگ نسکا بائی انچا سن مپا دی حساب سوک پا حالات ینچا جاکسین سوال پا دیو UT ایڈمنسٹریشن کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا چیلز بین DC کانسل نیت تاں سے مدوک پا روڈ انفراسٹرکچر کا گلبا بسے ریپرزنٹیشن ستان میں ضرورت ہوتی ہیں NHIDCL لس بچوک پی ضرورت ہوتی ہیں دینا نچوکلا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن DM دیرنگ پرسنلی دی روٹ ان لیون سے وزٹ بھی ضرورت ہوتی ہیں تار گوشز ہوتی ہیں دی لوفول ایڈمنسٹریشن لائک فردر گین لکھرے UT ایڈمنسٹریشن لستان دیونی کا ایکشن چا جو سے میمانز دا پرابلم مشار گوشز ان گا ٹینڈر چک دیو بچ سنل دیانو کا ٹینڈر سو منظرندوک حیدری پس دیو ٹینڈر لین ارگی اپنا دیو یار اپنا ریوک بس منظرندوک چھانا ریوک چھانا کا تو دی چک ڈیلے چے سوسین دیانو سو فرکن میں تا دیانو ناو کونسلر دیا علاقہ کھوری چا ناو کونسلر اور ناو کونسلر اس پیرامن یوت میں تین دیانو پورا ڈسٹرکٹ دیرنگ دیو روڈ چگیننگ کرگل ٹو زانسکر سقپیر گیلم پتی حالات چکا جاکچس پو دیو ایڈمنسٹریشن لاپرواہی میں نگیت تازوک سمنا دیرنگ ایڈمنسٹریشن لا خوش عمر گوشز ہوتین ایڈمنسٹریشن از ایکشن لین مر گوشز ہوتین ایکشن لینے دی روڈ ٹو نرتمور چوار گوشز ہوتین دیانا نسوک لدیو سمن ہر انفراسٹرکچر گاؤ بیسک نیڈ یوت دون سب سے پہلا چوار گوشز ہوتین گاؤ انو سب سے زیادہ درے ڈیلے چاہتو ہوتین دیو نکا ایکشن لین میں ضرورت ہوتین چانا دی روڈ نا زوم سے پیسنجر ہی دیانا نسوک لا مسافر نا ڈرائیور نگا سو سمجھک دنیا انتی دن للپ چکے دین تلتین جوکس لداخ ایکسپریس مامو جو مہربانی میں یاران کہ یوں سے کم یہ روڈ پر چلتاس پہ شکر ہے یارا چیزیں بنا یہ گاڑی جو دے یاد ہے کا 25-30 لاکھ گاڑی کیوں سے نچا جی کیوں سے نہ جی بنا کھڈے نو یانے نو چھا دیا بنا گاڑی ہے لیپ بنا کم شد گاڑی لیپ کم شد بنا یہ قوم پہ نمائل تا کھانچے مندو جو کم سے کم زر کھانچے مندو جی بنا یہ علاقے نو کم سے کم دوسری کونسولار ہو دیا آنتے دے نو ایگزیکیٹو ممبر ہو دیا دوسری ان نام یہ قوم پہ نو کم سے کم منا منگاج شعور مندو یا جی روڈ پہ نو کم سے کم یوزر وکوز جو ریپیئر چی چھاگوز یا منا پورا فنڈنگ ماشانا کم سے کم ایک بار جگہ تلکول چی تانسا ریپیئر چی چھاگوز یا کھڑان چیز کان سے گیان ریپیئر چی مواچو بین سویا چیزر ساگر انگاس گیر بدل بین کلاج نانین دوسرے مانا ان لطوک چی دینا لاما ڈول سنا ہر جگہ کھڑا خصوصا مانا زیادہ ہو دی چھتگراوی کر تان سے اور ڈیانگو تا ساق پہمین دون سقفیا من پریشانی تذکر گاتے چم سے ضرور کیا گاتا ہمارے دیا نہ چم سے سونگ سے کو اتھارٹیز نہ نیشنل ہائی وے پہ اتھارٹیز نہ تھک جان می مگر چنگ ایکشن چی چھامندو
دینی سا پدیات کوشش بنا دیات می سو سے یا زر نہ ریپرزینٹیٹیو سے دی مسئلہ اٹھائی بنا دیلا ہن بکن چک من مانیا دیا ایک چیز تارکول پوکھرا روڈ پوکھرا چھک پوسوں ہر جگہ منا کھڈا ہر جگہ یا کلوا ٹونی انتا تھوت کو ہزار بگو سے تو کنا ہزاروں گاڑی ٹولے ہزاروں گاڑی ہمیشہ تھوت کلوا ٹونچو سے دچو سیکس سے رلام چوز بس نا نہ دونی کا یہاں دمیک بس دندے کا ماتنگ ما تارکول چا ماتنگ ما پھانس دونی کا گاڑی چام سے پرابلم چت اور دوسری بات روڈ کو پتہ نہیں چام سے چام سے پھل پہ چام سے دی روڈ پہ جلد سے جلد من ارتم وہ سے چو سے دی مینٹیننس گسو چیو مت نہ مینٹیننس بس ہے گوتا تو حکومت پروسیجر یا یا دن یا پرابلم نہیں ہوتا تو یا کبھی کچھ دن سے مگر دو سمجھ بالکل میں نے پھانس سے جگ سے گاؤں چمنتے اگر ان کے پروسیجر میں کہیں پہ ان کو پرابلم آ رہا ہے تو کم از کم کھڈا ہونے کا پیچنگ اتنا تو پیسہ ہوگا گورنمنٹ کے پاس چنا انتا سپا کرگل زانسکر روٹی حالات پو التان انو دینا آئی ڈی سی چوس ناگا سو بس پروجیکٹ پو ایگزیکیوٹ دندو میما سی یا ڈرائیوری پیسنجر کا چو سمجھو ری دون لب چگنت چنا یدی کا چو سمجھو گے دی روڈ پو نظم سے انتا جگہ دینا روڈ پو اپ ڈاؤن بین دولندو پتا مہربانی جو السلام علیکم سب سے پہلے انتی ویور سگا مہربانی انتے دیو کوریج بچاس پلنگاچی دی روڈ حالات پو چان دی چگلو لگ بگ جویغا سونجویا دا چغلا منا غرزون کا گاڑی منا سوما کیونا نیما کیونا انسانی منا حالات منا خراب ہے دینا زنہ تو بیچارہ دینو نتی سام سی نل شاعر ندونی سان دی روڈ پہ شاعر منا ریسو جو مہربانی شان اگر تو چان دی روڈ پہ منا دی لو الدانچین اے لو الدانچین اے لو الدانچین دی چگنا لگ بگ 5 سال ڈول انجا لیکن منا چا سوما گاڑی کھینگنا کہ تو دے گاڑی حالات پہ یہاں زائیں اسلام منا کھینگ منا چوک سیندو جو شان اگر تو منا گاڑی انسانی شول بچیر چولت منا دی کہ نہ بازار لے لے وانگا تا الٹی ہوں چندو پاسنجر حالات پہ چیزیں چکن ہوتا بیچارہ پتہ جو ہے چنا ایڈمنسٹریشن لے درے ایرے کا چو شیک بک سمت چیزے میں ویو پورے ڈسٹرکٹ کرگل نیشنل ہائی وے روٹ چکی تشریح مہربانی ناز نتی سی سی ڈاکٹر اخون جعفر صاحب ننگتی ایم پی حاجی حنیفہ جان صاحب دون لا رکیش بیجو گچی دی روڈ پہ مہربانی جالا چور گو چکی پی ڈبلیو ڈی تانا کم از کم ساری اس کا سے روڈ کافی دموت پین خاص کر پیشن ویشن سکولی فرو ان دارے خاص کر نوائز پولیشن یا ایئر پولیشن چیل چاما لخصوص ادو اثرات چھت یا مطلب نیشنل ہائی وے انچاری سوئی نا یو ٹی ایڈمنسٹریشن خاص کر یو لگ جالت گوسپت یا دی کلاس بسے اچان دی لمپو پام پبلیا خصوصاً غریب غربے فیلادیو انتز مکمل بسے تانچا مہربانی یعنی کرگل زانسکر روڈ التان انو تا چی حالات چی دو گینتا دی جگہ ٹریول بعد چی نقص برداری تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روڈ پنما داسا کھڈا چھ اسی طرح چا جگہ کمانی نا گاڑی کمانی چغل نس دیا روڈ پمانا یہ منجی کنا ٹرانسپورٹ تک روڈ بالکل مانا خراب ہے دو چی بس پیشن نہ چین نمازی ضروری ہو تو روڈ پچا گورنمنٹ آج رکیش پہ جو جل جاتی آج روڈ پہ جو کمپلیٹ چو گس جو یا ngacana mana aziat jode ju bolon bas mana hani tik bas jomo chon sar ya mehrbani chona na mana patient washal na kherba mana aziat cheno dona ngacana dol la mana ye safal la ye sari pasa ma darbedar cheno ya tem da ya cheno ngacana yo ma chawa takalip ho cheno sari pasa ga kole dul din che mana ngacana du sen kole chiba dul din ye no aziat ma mo cheno khata de no tar kol ma nyen ye sari wadi na ta mo gos ya mana zama kho cheno pasar ya انتا نیشنل ہائی وے 301 حالات پستانے نیوت گاڑین گز اچھے بس ڈول اندوک یا کمفرٹ فیل چھن دوا نوریک بس ڈول بیان اندوا ینتا درے ملسیمل دیانو کھڈان ینتا تھوان ویجول ینو گیانگ ڈرائیور دینا نچوکلا پیسنجر گا چوک سمجھو گی تو گنتی دون للپ چگنے تنگ یری گا چوک سمجھو گی دی روڈ پنظم سے السلام علیکم گیوخسنگا زنتی لداغ ایکسپریس بہت بہت مہربانی شکریہ آپ کا دارے جو اچھا انتا تھومت مہربانی اچھا گنا ڈرائیور چین دارے دی کناس گاڑی خرسان جگہ چوک کھیس بنا ورخشا با کھیرے چو سے کیوں سے درے ارے دی کنس تو زیادیاں نو کھڈا دیکھنا سو سے آنو کھڈا دیکھنا سو سے آنو کھڈا کم سے کم دولا غور بکھان چی مانا دگ من دگ جیا کب تک ہم اس طرح چلے گا آپ دیکھ لیا خود آ کے آپ لوگ دیکھ لیا جو بھی ہمارا نیتا ویتا ہے سی سی صاحب مثال کے طور پر سب دیکھنا چاہیے کم سے کم اس میں کتنا پیسنجر کو کتنا دقت ہوتا ہے آپ لوگ تھوڑا ادھر سے اوپر جا کے دیکھ لو اس سے اوپر جا کے دیکھ لو اتنا کھڈا ہی کھڈا یہاں دیکھ لو جو ہے یہاں ہی دیکھ لو آپ کھڈا ہی کھڈا ہے جہاں بھی جائے گا نظر کھڈا کھڈا ہے مگر دیکھنا چاہیے نا جو چلو ڈرائیور کے لیے کچھ نہیں ہے ہم لوگ تو کھڈا وڈا بچا کے جائے گا
कहीं ना कहीं किसी बेचारा डिलीवरी किया जाएगा, कहीं ये आएगा, कुछ आएगा, पेशेंट आएगा, उनके लिए बहुत दिक्कत है। आप खुद देखना चाहिए, या तो एक फिर आप लोग आके अपने गाड़ी में आके चढ़ जाओ इधर से मेंजी तक, युगमा मेंजी तक, फिर पता चलेगा कि रोड का हालत क्या है। कल मैंने देखो अपना गाड़ी हमने वर्कशॉप में लेके बना के पूरा बना के लाया था इधर, अब खुद देख लिया, बिल्कुल आवाज़ माने बिल्कुल आवाज़ देता है वजीर रोड पे। दरे करगिल जास्कर रोड दाने नता दी रोड पूर का हालात चिका तो जिसे भी स्ट्रूल भी लायक दे रोड पदुगा Garju mara ya khadar kya khadda ya mana dia mar kya ge pha beno mosum ya kuliya mosum ma gen mang dia अच्छा jam mosum mana ya da so shituk de halat road ya NH 301 रोड दाने नता लोग खचिक न दिलतिक ga हालात चिका थोत दी का यरी का तो समझेगा اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. सबसे पहला अल्लाह दा एक्सप्रेस चैनल हाजी मूसा साहब यारी अस्तहद शुक्र गुजार की अंतस दी चोगा यूलोनी दी रोटोनी हालत पिची दुख जेरे कम से कम मीडिया पान ला यारा दिया नुक देनी यों से दी क्यों संगाची फीडबैक चिलेंस यारी बहुत बहुत शुक्रिया. शाना NH03 नेशनल हाईवे आंसकार इंसर ले दी के माना यारा आंसपरा ताना तमाना तकरीबन 3 साल से माना बिल्कुल लापरवाही हनोहने शख्सियत कि ngachanga dianu daksan cham से प्रॉब्लम शेजर खान को फेस नमाना ऑलरेडी ngachi नौ काउंसलर वो लोग भी ये फेस कर रहा है. छान एग्जीक्यूटिव निशान दिनी देना चम से अजिया दुदिलाम पंजर खान को पता गांव सरले दो यो तीन चियां दक्षिण दी के ड्यू से दवाई बस जगंदो की दक्षिण दी मेंजी यारा जरना छुतुक से लेकर हमारे ग्रंथा तक बहुत हस्ता हालात जो दी जाती रोटी हालात सोपेक लिंग रोड यारा माना अरमाना आती इचु पांबारुन लछाना दी जाती रोड चिंगा माथों सरलेगा नेशनल हाईवे NH03 होता छाना दियां खोए दक्षिण नला दना कंपनी यों से कोई कंपनीज बेन योत पिन बेर किला yang tot phanse hedri pa che pin hedri pas daksan nga kho mayan maina कोई ची प्रॉब्लम जी सों सिंदगी केश सों से नजर खान पु दिया मसलन हल माशा 2.5 साल सों 3 साल से गांस तादी चिक 3 साल लगा मा शुरू सों कोई दे मसलन हल माशा दिया नुक पब्लिक ड्यू ची यारा सफर बचवेन योत दी सफर पु मेहरबानी ngachi man aste hedil ngachi guzari chin दिंगाची सिर्फ गुजारिश इन आखिरी गुजारिश इन कि ngaches daksan bil khusus ngase yambo badaiya tangan ngati daksan दी के LG साहब गवर्नर साहब दक्षिण ngati soma LG गायों से तंग तवक्कोयत की खोज देजक शियों से ngata दी के करगिल के यों से करगिल ची मसले योत ना गचुक मसले योत नंगास छोटा से छोटे वक्त yang टाइम yang मसला हल वेत जस्पिन सबसे टॉप इशू इन सरले दी मसला नेशनल हाईवे NH03 दी चोक से मसले yang चंग में LG साहब ngate लखपचिंग से गुजारिश बेत कि यारस दी के नजर जग से अगर यंती स्पेरान ना वादा ना यंती तम पुन लस पु डंडारी का तो योंचा का तो इन ना यंता अच्छी तरफ ना पब्लिक की तरफ ना यंग सर्च यंता आखिरी गुजारिश बासिन की पब्लिक रोड टिकट लेवा बासिक दोन पियांग अने फ्रू बल्बिस गंगमा दोक्षो जुदी रोड पे का चाम चिंगा ची दियानो अब रिकॉर्ड बोलो मौसम यारा पता दियानो चाम से फेस्टिवल डूल दी फेस्टिवल उन्यानो दुनिया भर के टूरिस्ट चाम चिंगा ची चुली कुशो नुकसान छेजर खान तुझ दी पोल्यूशन पुजबा से दियो ngachanga फेस बार को से जुदी ngachanga में पर तस्पा छमा में छाना यंग सरपा चिक चिक माने बिल खुसूस LG साहिबा गुजारिश बा से जर इनकी दी रोड पे का एक्शन लेने गा कंपनी चीज मोबाइल ना गा डिपार्टमेंट चीज मोबाइल ना दिया स्वी खमीलू सेतना दियो निकन फटाफट एक्शन लेने चीज जरन दक्षन पेमेंट son sinsar le sakhatuni yarangal tozmana ngati daksan yaman yang ba choga bilkul mana thestor basana bam phokpa chos basana naoni halat to hasta halat basyo dere minji mem city area nal to gangma trole na chet basana phans jaxyot ngacha yang bardash men ngacha akhiri dik yon se public song zer bana dik ngacha yon se zerin dia ngachi las guzarish ngachi di road po छुतुक से लेकर ग्रामथा तक दी रोड पो यंत जक चिकना खाचिकना यंता आते मोहल्ला तंग सियोत पब्लिक की तरफ नंग ngachi dia गुजारी चिन यंता आखिरी वीडियो इन yang सरपा चिक यंता लखपचिंग से जरित कि LG साहब दोना ngati CC साहब ngati एग्जीक्यूटिव ngati बिल खुसूस करसे नाले काउंसलरों होशायों में टाइम सोंसिन यंता दक्षिण पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन यंते संस्तार गोशाइन कि गा कच्ची मिंदु ngata दी रोड पर ngata सगा थोन चंगाते दिबेत दिउ बचास ngata माना यंता स्टार गोशायो देखना बिल खुसूस NP साहब ngate हाजी हनीफा जान साहब तवक्कोयत कि यारे संदिउ निकन एक्शन लेनुक मेहरबानी वासे दिउ असेंबलियन फिंगर गोशाद ना पार्लियामेंट फिंगर गोशाद ना दी इशू सबसे छो इशू दुग दिउ ना ड्रेस रोड में ना का तो चंग मेंदुक रोड yang दया संगाचा थों दया टूरिस्ट ने जेत टूरिस्ट आना तो बहुत अच्छा आपके गाँव तो अच्छा है पर आपकी रोड हालात ख़राब है हमारे साथ बहुत बुढ़ा है वो लोग यहाँ पे रोड में चलने में वो हो रहा है जरे माना
ngata absu sha chinduk ju national highway di zati halat thomana ngachi yang lakpa chin se pura menji public ki taraf na guzarish chin di road pe yanta action lene फटाफट दिला lampu choy कोशिश boshi wassalamu alaikum شنا ينتان سقفا NH 301 حالات ستان نتبين غتو حالات چدوك زره دره دیانوک گاڑی نی چی حالات چندوک دیانوک ڈرائیور انس دنا نچوخلا میما سونز رای سمزون گونچسا ینگ کوینز ایڈمنسٹریشن لا دیا لاس کال ان زرندوک دیگن التگی یا اگر ایکشن چگ مچالوز نگتو یوم تو سنانوک نورغلنا پروٹیسٹ با مجبوریت زرندوک اما ستریمون کا کفونون گانگما اوسر روٹی کا پروٹیسٹ بچا زنجرندوک درا ان کونسلر اون لنگیت سات زرندوک نیت سات دیونی کا درا لاس بو زرندو درا وقت یوت زرندو انا مو منجیولی پولیٹیکل ایکٹیویسٹ شیخ مہدی فیا پروجیکٹ چانا شیخ صاحب دی بچ دون لا یرس سرپک کچک میڈیا کیوں سے بیان تا سینا دی روڈ پر چوار و سبزری حکومت لا ریکویسٹ بسینا درا سقپا غتس 2 سال یا نو غتس تنگا تو دروٹی حالات پو درے ینگ ورکنگ سیزن سٹارٹ سو زنا دیا چوکشی کا تھوند چنا دیار سیکا یرز ایڈمنسٹریشن کا گچوس امید چ گردیاں چ کھورے ان یا یری گچو سٹیٹمنٹ چتا سب سے پہلے میں آپ کا چینل جو ہے لداخ ایکسپریس کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے آباری ہوں کہ آپ یہاں موقع پر آ کر اس عوام کی فریاد کو جو کہ کرگل کے پورا 70% آبادی کا فریاد ہے اس چیز کو آپ کوریج کرنے کے لیے یہاں پہ موقع پہ تشریف لایا تو اس کے لیے آپ کے میڈیا چینل کا بہت میں مشہور ہوں اپنے لوگوں کی طرف سے اور پرسنلی بھی. تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم فیس کر رہے ہیں خاص کر یہاں مینجی کی چھتک برغبو سے لے کر گرمتھنگ کا جو سٹریچ ہے NH 301 کا جو کہ NHIDCL کے اندر ابھی بھی ہے اور پچھلے 4-5 سالوں سے NHIDCL نے اس روڈ کا ذمہ داری جو ہے لیا ہے اپنے کاندھوں پر مگر کام کے لحاظ سے ابھی بھی زیرو پر ہے. پہلے اس سے پہلے 1980 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں جتنا یہ روڈ پلین ہوا کرتا تھا سموتھ ہوا کرتا تھا وہ آج دیکھنے کو ہمیں نہیں مل رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ 21 سینچری میں ہمیں ایسے کھڈے روڈ میں دیکھنے کو مل رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا دیش کا جو سڑک منتری ہے نتن گڈکری جی اور ہمارے LG مہودے ہمارا 3 LG جو ہے یہاں سے لداخ سے گئے ہیں روڈ انفراسٹرکچر کو لے کر وہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. بھاجپا گورنمنٹ بھی بڑے بڑے دعوے ابھی بھی کر رہے ہیں. تو ہندوستان کے کونے کونے میں ہم روڈ کا جال بچھائیں گے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے کہہ کر مگر وہ دعویٰ جو ہے سب ابھی فیل ثابت ہوا کیونکہ ہم پچھلے 2-3 سال سے یہ مصیبت جو ہے سہ رہے ہیں اور ہم روز صبح ایک بار شام کو ایک بار یہ مصیبت جو ہے ہم جھیل رہے ہیں اور ہمارے خاص کر پیشنٹس لوگ اسٹوڈنٹس لوگ ان کا سمے برباد ہو رہا ہے. اگر یہاں سے سکول کے لیے وہ 8 بجے نکلتے ہیں تو 10 بجے بھی نہیں پہنچتا ہے سکول پہ. تو یہ دیکھنے والی بات ہے. تو اس چیز کو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم سب سے پہلے LG ایڈمنسٹریشن سے لداخ کا LG ایڈمنسٹریشن جو نیا ہے یہاں پہ تشریف لائے ہیں سکسینہ جی VK سکسینہ جی ان سے میرا اور پورا پبلک کی طرف سے ہمارا ان سے گزارش ہے کہ اس چیز کو دیکھیں. ہمارے LG جو ہے یہاں پہ پچھلے دنوں یہاں پہ تشریف لائے تھے اپنا پہلا وزٹ جو ہے یہاں پہ کرگل میں کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی پبلک کا گریونس ہوگا جو بھی پبلک کی مصیبتیں ہوگا ان کو میں سر فہرست ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ یہاں پہ کم از کم برو سے آگے سانگ تک کا وزٹ کرتا تو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتا یہ چیزیں. مگر بدقسمتی کی بات ہے ابھی تک کوئی بڑے آفیسر ہاں البتہ ہمارا چیف سیکرٹری CS صاحب نے یہاں پہ ایک بار وزٹ کیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے فیبروری یا جنوری فیبروری میں. تو انہوں نے بھی یہ چیزیں دیکھا ہوگا کہ کتنے کھڈے ہیں روڈ انفراسٹرکچر کا حالات کیا ہے. تو اب میں آپ لوگوں سے یہی LG ایڈمنسٹریشن سے اور خاص کر چیف سیکرٹری صاحب سے اور ہمارا چیف سیکرٹری لداخ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کرگل اور LHDC سے یہ آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک عوامی نمائندہ کی کہ آپ لوگ NHIDCL کو جواب دہ بنانے کے لیے ان کو جواب دہ بنانے کے لیے آپ لوگ اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے
इतना नतमस्तक उनके सामने क्यों हो रहा है? आप लोग इतना इनके सामने सर क्यों झुका रहा है? जबकि ऐसा इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है हमारा जोजिला प्रोजेक्ट अभी 2-3 साल में बन के तैयार हो रहे हैं, मगर यहाँ NHIDCL ने 301 वाला रोड जो है अभी भी जूं का तूं रखा है। तो हमारा सवाल है कि क्या यहाँ पे कोई बड़ा घपला चल रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई साजिश के तहत रोड जो है इसी तरह रख रहे हैं? तो हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले नवंबर-दिसंबर में यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव भी किया था। यहाँ पे सेक्टोरल मजिस्ट्रेट यहाँ पे मौके पे लाकर बहुत सारे दुकानें मकानें और यहाँ पे गिरा के बेचारों को अपने बोरी बिस्तरा भी समेटने का मौका नहीं दिया था। तो उस वक़्त इतना जल्दी किया था, मगर रोड का हालात अभी मौसम बहार का अभी आधा समय बीत चुका है, तब भी वही हालात जो है अभी भी रखे हैं। तो इस सिलसिले में हमारा गुजारिश है ख़ासकर LG एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ सेक्रेटरी से और हमारा लद्दाख के जो होम डिपार्टमेंट से और ख़ासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और LHDC से, मैं एक सवाल LHDC से भी पूछना चाहता हूं। हमारा ऑनरेबल CC साहब भी यही इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो वो भी रोज़ यही मुसीबत वो देखते हैं, सुबह भी देखते हैं, शाम भी देखते हैं, मगर टच से मज नहीं हो रहा है, ना कोई बोलने वाला यहाँ पे दिख रहा है। हमारा ऑनरेबल 10 काउंसलर जो है यहाँ से इस इलाके से चुन के आता है, वो काउंसलर्स जो है आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बड़ी अदब के साथ कि आप लोग कहाँ पे सोए हुए हैं? आप लोग कम से कम ये चीज़ तो दिन को भी देख रहे हैं, रात को भी देख रहे हैं, पेशेंट के साथ भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी ये चीज़ें होते हुए देख रहे हैं। तो इतने खड्डे और बड़ी मुसीबतें जो है हम रोज़ झेल रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, हमारा ऑनरेबल CC साहब, EC साहब, 2 EC जो है हमारे यहाँ से रोज़ चलते हैं, जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, आते हैं, और ऑनरेबल 10 काउंसलर जो है यहाँ से रोज़ 2 बार जो है चलते हैं, मगर इनको ये रोड जो है अनदेखी करके अभी भी रखा हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस साल भी सीज़न का आधा हिस्सा हुआ, तो ये रोड कब बनना है? अगर नहीं बनना है तो मेरा एक गुजारिश हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और लद्दाख के LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी गुजारिश है कि अगर NHIDCL इस चीज़ को वो हैंडल करने में अगर नाकामयाब हुआ है, तो हमारा अपना PWD डिपार्टमेंट को फिर से ये चीज़ जो है सौंप दे, ये रोड जो है, ताकि वो पहले की तरह कम से कम साल में एक बार मेंटेन करता था, 1-2 बार वो लोग पेज लगाते थे तारकोल का, जहाँ भी खड्डा होगा इनमें खड्डों को भरा के कम से कम स्मूथ बनाते थे रोड की सरफेस को, मगर आज जो है वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रहा है। इस चीज़ में NHIDCL को अकाउंटेबल बनाए या PWD को ये रोड जो है जल्द से जल्द सौंप दे, नहीं तो हम अवामी मुजाहरा करने के लिए भी हम मजबूर हैं। यहाँ दी का एक्शन लेने यों में तू सुनिया नुक विजिट बसे दी रोड उनका शुस्मा एक्शन सोसे रोड पर बेहतरीन रोड चलता ने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हिसाब से टूरिज्म लगा तो 1000 भी रोड चलता में मीमा सुनीर दियामायतीन अंदाज़ा वापस पर रिपोर्ट चले चुके नतुन इंतलतें जोक्स लद्दाख एक्सप्रेस लखनी मेमंग सुनला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब बाज़ात।